So today's video guys, kuyugi man ninyo katong suruyan ng Cabanatuan Beach Resort diri sa Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. Let's go! Good morning mga kapak. So karon guys, wala naman sad mi duty. Tungod kay compress man ang mong schedule, so 2 days jud mi walay duty. Kani lagi mga laagan, dili jud mahimutang. Unya medyo lain man ang panahon ron kasi ginalag-uwan. Unya murag kuyaw man ibiyahe ron og layo kay tingaling maabtan tag ulan sa daan. Mao to nagplano mi nga maligo mig dagat pero diri lang sa dool-dool. Bahalag magkinaunsa at least dool nagulian. Unya sa sige na mo scroll nami nakit-an nga nindot ako no kaliguan. Unya bago-bago lang daw kuno ni nag-open. Mao to nagasinabot mi nga amo nga tuon unsa ni ka-legit ilang giingon. Ug mao na ang gitawag nila na Cabanatuan Beach Resort diri sa Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. Ug mao din ni atong mga kauban, mao ra gyapon nang naungagon maong dili na angay matingala. Dool raman gumi og mga gipangpuy-an mao na kunay kalit-kalit nga mga sabot aw matik pabulhot. Unya kay kalit-kalit man imong mga lakaw maong namalit na lamidaan og mga lutodaan nga pagkaon para nag-abot dikto kaon na lang largo. Balitan ra kun nato na balik 50 ka puso. Unya kay 7 man mi kabuok sakto kayo tapito-pito mi. Unya kaning isa murag diri ra ta mo aksyon og kabalaka kay murag doble yung kinaon na ni sa mua. Tanawar ko ninyo giyano ra mo ginakalsa ang balik 50. Unya parisan dayon nato og lechon manok balik duha lang gud kabuok. Kana lang gong sweet and hot and spicy. Unya amo na lang gipakatdaan lisod na tingali niya suluhon niya ni sa umkauban ng isa. Unya pagpadulong na mo dikto dili lang puminiagi sa Mactan Newtown. Naman di agianan diri shortcut padulong dikto Punta Inganyo. Kaysa mo agi mi dikto sa main road medyo layo-layo jud to dikto gamay. Unya kung makakita na mo aning baskita na sa right side sulod lang mo kay ang agianan na dito sa unahan. Ug mauna ni andalan padulong adto ug makakita na mo aning eskina pa right side lang ta. Medyo raprod ra gud gamay ang agianan diri pero ang importante makasulod atong single nga motor. Unya diri sa unahan medyo basa-basa lang jud ang dalan tungod sa panahon na sige lag uwan-uwan. Unya mao na din ilang parkingan medyo ubay-ubay na jud na naligo ron kay daghan-daghan naman ang naka-parking nga sakyanan. Unya ilang parking fee diri is 25 pesos para sa mga motor, unya 50 pesos para sa mga sakyanan. Okay ra po kayo kay nara sila diri permi gabantay. Maong makaingon sa tanga murag safety ra pud atong motor diri ah. Unya ini padulong diri sa lang resort kinahanglan lang ta maglakaw mga 2 ra gud minutos. Finally naabot na jud in town mi diri mao to nangutana na dayon mi pila entrance fee. Bisan klaro na kayo kadako ang nakabutang sa tubangan. Kaingon ko si ate nga wala mo kaklaro ana. Tingali ganahan mo nga amo pa ni padakan. Unya mag-open din sila diri 8 AM to 9 PM. Unya ilang cottage ug tent kay same ra tag 500 pesos. Mao to kanin na lang tent among gipili kay murag ayahay man diri dapita. Murag naa adyo mi diri sa tunga nakapwesto ba. Unya pag human nangaon na lang pud midayon kay murag gutom na pud kayo. Unsa narong orasa alas 12:30 sakto ra pud kayo dili pagurta ni mapas mo. May ni kaligo busog daan kay murag gutom ra ba kay ni maligog dagat. Murag sakto ra man sa namo pagkaon nga gidala wala ra man hinuon mi makwangan. Unya mao na din ni guys ilang kaliguanan. Unya ang ilang pwesto mura man sag nasa tumoy sa pangpang. Unya mao na ni ilang hagdanan nga agyanan padulong dito sa dagat. Medyo hinay-hinay lang jud tani og tikang kay medyo taas-taas tani tagakan. Samot aning isa murag buling jud ani ang padungan. Tanawa ra iyan ang gitudlo mao kunoy unang maigo. Unya kung ganahan mo magambak-ambak na arapoy mga dagkong bato diri katungtungan. Kinahanglan pud nga lalong mandagat para dili ta mahidbat. Nalingaw na lang hinuon mig tan-aw ning mga bata nagambak-ambak diri kay perte jud nilang lingawa. Unya ilang dagat diri okay ra man pud hinuon. Dili pud ta kaingon nga tin-aw kay ang dagat nila diri tungod pud guro sa panahon nya kusog-kusog po lang baw diri karon. Unya sa katong mga nakaligo na diri unsa man inyong masulti sulit ra ba inyong experience diri? Unya sa katong ganahan mag-chill-chill nya enjoy ang moment pwede ra po mo diri magduyan-duyan. Unya asa naman to akong mga kauban ni kalit ra magpangawagtang. Naara day dito sa unahan nagpalayo kay lalom-lalom kuno dito sa unahan. Grabe perte jud nilang lingawa tanawa ra guni sila. Hello. Grabe. Iso ni tumbang isa guys, dako ay galigi. Kaning isa kay kuara ni 2x2. Unya pag human nilag duwa guys mao na ang resulta. Murag nahagba na jud ning isa. Unya sulit ra man sa damo ang rest deron bisag nara ta diri sa dool-dool. Ang importante ra mo gud ana nga nalingaw ta og nag-enjoy. Unya sige guys ari sa mi murag hapon-hapon naman di ay. Unya kita-kits na lang putan ninyo next video. Bye bye.